Tele Jabarani filɛbagaw assalamu alaikum aw bisimila an ka kɛnɛ kan n'o ye ka dɔn k'a fɔ politiko kɛnɛ Maliba politiko kɛnɛ kan bi an bɛna maa min bisimila o ye professeur Clément Dembélé professeur Clément Dembélé ka dɔn k'a fɔ ale ye jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye plateforme contre la corruption et le chômage o tuma Clément i dangana an ka kɛnɛ kɔnɔ ayiwa Clément bi kɔni e de y'an ka maa welelen ye ayiwa an bɛ fɛ ka min dɔn fɔlɔ Clément Dembélé yɛrɛ bɔra bɔsira jumɛnw fɛ ayiwa fo kana se nin waati ma merci bien Omar Bari avant tout Clément ye mianga ye n ye mianga ye n bɛ bɔ Kucala ne ba ye fila ye an ye maa 15 ye an bɛ fa la an bɛ ba la musoman 12 ani cɛman 3 ne ye denkɛ fɔlɔ ye ne ye den 8nan ye Clément kɔrɔ ye miyanka kan na k'a fɔ ko n y'a di Ala ma o Clément o fɔcogo o yɛlɛmana ka kɛ Clément ye n tɔgɔ yɛrɛ ye Clément Mahamadou Dembélé n ye n ka kalan daminɛ Bangoni plateau école la ka san 9 kɛ yen ka bɔ yen ka taa lycée Bouyaki la n ye série littéraire kɛ lycée Bouyaki la ka bɔ lycée Bouyaki la ka concours kɛ ka don ENSUP la parce que a waati i bɛ concours kɛ ka taa ENSUP la n donna ENSUP la n ye san 4 kɛ ENSUP la ka sɔrɔ ka bɔ yen ka bourse sɔrɔ concours kɔnɔna la concours min n'o ye francophonie ka concours ye Ala ka hinɛ professeur Mohamed Lamine Traoré la o bilala n y'a concours in na ale kɛra sababu ye walasa an ka n présenter concours la donc n ye concours kɛ ka passer concours la ka taa Canada donc n ye Canada ka université kɛ yen nɔ ka doctorat 2 kɛ ka doctorat kɛ ka n ye n ka doctorat kɛ sur l'histoire de la pensée politique et philosophique o ye diɲɛ philosophie ɔkɔlisoba minnu kɛra ni dɔnnikɛlaba minnu nana ka daminɛ Aristote la fo ka se Jean-Paul Sartre ma a bɛ bɛn san 3000 hakɛ o philosophie donc n y'o n ka doctorat k'o kan n bɔr'o la n nana Faransi n nana Faransi n taara dugu dɔ la ko Metz n ye n ka doctorat 2nan kɛ yen nɔ littérature générale comparée la n y'o kɛ sur la littéralité du discours politique o kun ye jumɛn ye o ye politiki kuma nafa jumɛn b'a la politiki kuma bɛ mun de ɲini fɛɛrɛ jumɛn de bɛ politiki la min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya min b'a to i bɛ min fɔ ani i bɛ min kɛ mun de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to dɔw bɛ fɛn fɔ u tɛ se k'a kɛ dɔw bɛ fɛn kɛ u ma min fɔ dɔw ye fɛn dɔ fɔ u m'a kɛ donc o jumɛn de bɛ politiki kɔnɔna la n ye n ka doctorat k'o la n tilal'o la ka sɔrɔ ka école-karamɔgɔya daminɛ sabu école-karamɔgɔya de kɛra n ka baara ye diɲɛlatigɛ la ka école-karamɔgɔya daminɛ fo ka na se bi ma n bɛ école-karamɔgɔya la halisa jamana in kɔnɔ yan wa ou bien non jamana kɔnɔna tɛ sisan n ye cours daminɛ IPR la n bɛ cours kɛ Mali la nɔ Katibugu n bɛ cours kɛ méthodologie la n bɛ cours kɛ sur la communication rurale o ye ka denmisɛnw kalan ingénieur minnu bɛ yen k'olu kalan u bɛ taa kuma burusi kɔnɔmɔgɔw fɛ cogo min na ni u bɛ taa kuma dugumɔgɔw fɛ sɛnɛkɛlaw fɛ cogo min na sabula ka kuma sɛnɛkɛla fɛ fɔcogo de b'a la an b'a fɔ o ma ko burusi kɔnɔna n'i bɛ kuma olu fɛ i b'a dɔn danbe dɔ bɛ yen yɛrɛdɔn dɔw bɛ yen olu ma tiɲɛ halisa o kuma fɔcogo dɔw bɛ yen wa n'i ye maa kalannen n'i nana kɛ tɔkanba fɔ ye t'a ye maa kalannen kana kɛ i n'a fɔ e ye maa kalannen kuma ye kuma fɔcogo dɔ de bɛ yen parce que kuma sinsinnen bɛ fɛn 5 kan mun de kɛra a kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛra kuma jumɛn i bɛ k'a fɔ cogo jumɛn i bɛ k'a fɔ kun jumɛn na donc n'i sera k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc ne bɛ ingénieur kalan o la parce que n'i kɛra ingénieur ye f'i ka taa kuma mɔgɔ fɛ o kuma cogo de bɛ yen donc n b'o kɛ yan nɔ Faransi n ka kuma bɛ sur l'histoire de la pensée politique et philosophique n bɛ politiki de kalan kɛ ɔkɔlidenw kun ye o ye fɛn minnu kɛra politiki la diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ n'i taara Canada n bɛ fɛn min kɛ o ye management politique ye o ye politikimɔgɔ yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ i bɛ jamanaden mara cogo di walasa nafa bɛ se ka sɔrɔ a la hali ni fɛn man ca bɛɛ bɛ nafa dɔrɔn sɔrɔ a cogo di donc n b'o kalan de kɛ Luxembourg n bɛ olu ka centre de recherche la yen nɔ ayiwa o faamuna an ye caman dɔn Clément na sisan an bɛ Maliba politiko kɛnɛ kan yan'an ka kuma bi kan an bɛ se ka dɔɔni fɔ kunu kan e ye Mali kunnama ye cogo di a politiki marabolo kan Umaru Buhari il faut que an lamɛnbagaw ka fɛn dɔ jateminɛ démocratie an b'a fɔ o ma démocratie démocratie ye fɛn ɲumanba de ye fɛn ɲumanba don diɲɛ politiki tɛ yen min ka ɲi démocratie nka fɛn barikama n'i y'a ta k'a di mɔgɔ a barikantan ma a bɛ kɛ fɛnlanko ye a bolo f'an k'o fɛnɛ faamu démocratie anw fɛ yan Umaru a bɛ komi ni ne ye ta sisan sogo ka di sɛ wɔrɔtilen ka di
ka sɛ wɔrɔti ka pomme de terre yiran ka logo yiran ka salatu kala ka buru dɔ dilan buru kalamanba ka na i sagona boisson sigi o ka di e ye o ka di bɛɛ ye ka climatiseur kala i sigilen bɛ fauteuil magamanba kɔnɔ Umaru nin ka di nin bɛɛ ye e b'a dun i lafiyali mais Umaru a jateminɛ o sogo kelen ne ka n'o sigi ka tasaba dɔ fa o sogo kelen na ka o kɛrɛfɛla fa pomme de terre la k'a fa logo la ka na boisson bouteille litre 5 k'o sigi ka marifa bɔ k'a ɲɛsin ma n ko Umaru sogo min filɛ na nin filɛ nin miniti 10 de b'i bolo k'a dun k'a ban n'i ma se k'a dun k'a ban an bɛ marifa ci la min b'i kɛrɛfɛ o dɛsɛra ta la an ye marifa ci o la o sara k'a fɔ n ko e fana k'a dun sogo ye n'a ka diya bɛɛ pomme de terre n'a ka diya bɛɛ climatiseur n'a ka lafiya bɛɛ o fiɲɛ sumalenw b'i kan mais Umaru e nin tɛ lafiya parce que tout simplement fɛn duman o kɛcogo o yɛlɛmana k'o kɛ fɛn goman ye an ka démocratie kɛra ten 91 kuma min na ni Musa Tarawele binna Musa Tarawele binna ni kumakan 3 de a kumakan fɔlɔ a fɔra ko Musa Tarawele ka bɔ fanga la ko sabu Musa Tarawele fanga ye binkɛnɛ jeni fanga ye kɔrɔ an b'a fɔ ma ko dictature jagoya fanga ko f'a ka wuli ka bɔ yen ko n'a wulila ka bɔ yen ko fɛn fila ko bɛ sigi ka fanga mara tiɲɛ kan ani jɛlenya kan n'u b'a fɔ ma ko transparence n'o ye kokajɛ ye ani ka fanga mara bɛɛjɛ fanga n'o ye multipartisme ye bɛɛ bɛ se ka parti sigi ko Musa ka fanga ye sonyɛli fanga ye Musa bɛ nkalon tigɛ a bɛ namara kɛ Musa Tarawele binna minnu fɛ n'olu kɛra ɲɛmɔgɔbaw ye n'olu kɛra sinsinbagaw ye les démocrates sincères minnu nana kana fɔ ko jama ka tugu kɔ ni jama tugura n'u Musa Tarawele gɛn hali o don fo bi a ma ko Mali kɔnɔ jama ka jɛ nka mun de y'an se nin dingɛ in kɔnɔ n'an seginna an kɔ dɔɔni ka filɛli kɛ an b'a ye k'a fɔ Umaru Buhari maa minnu bɛ yen n'olu ye Musa Tarawele bɔ fanga la u b'a bɔ fanga la tuma min na olu kun hakilina ye min ye o ye ka fanga de sɔrɔ o hakilina kun ma jigin ka fanga mara Mali problème bɛɛ fɔtɔ filɛ bi sabu fanga tɛ ɲini dɔrɔn mais n'i y'a sɔrɔ n bɛ mun de kɛ n b'a mara cogo di ni jɔn jɔn bɛ ka jigin a mara ni défaut y'an ka homme politique sɔrɔ a ka ca san 40 bi mɔgɔ si mana fanga la Mali kɔnɔ min ye nin jateminɛ kɛ on gère avec une équipe de bɛna gérer mais anw fɛ hali bi n'an b'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta i n'a fɔ ale kelen dɔrɔn de ye malien ye n'ale ma min kɛ o tɛ kɛ n'ale ye min kɛ o de kɛra parce que an ka fɔlɔfɔlɔ mara in de b'an kun halisa Damɔzɔn kelen de tun b'a ka fanga mara Cɛba kelen de b'a ka fanga mara Samori kelen de b'a ka fanga kɛ k'a fɔ ko fanga bɛ faama kelen dɔrɔn de bolo fanga bɛ faama kelen dɔrɔn de bolo bon nin hakilina de bɛ an na halisa fanga nin de bɔ yen k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ jɛ min an bɛ fɛn min kɔnɔ n'o ye démocratie ye maa kelen ka fanga tɛ se ka marcher fo ka kɛ jama ta ye démocratie yɛrɛ kɔrɔ ye ko bɛɛ jɛ fanga o ni bɛɛ jɛ fanga don président kelen tɛ se ka sago kɛ bɛɛ se k'i sigi ka président kɔnɔ bɛɛ se k'i sigi ka gouvernement kɔnɔ n'u filila yɔrɔ min na a b'a fɔ a filila ni min tɛ se o bɛ gɛn ka bɔ a la maa wɛrɛ bɛ sigi minnu nana fanga la Umaru 91 n'u ye fanga nɛnɛ parce que u tun bɛ ka fanga ɲini u tun t'a dɔn ko ja dɔ bɛ fanga la o ja ye jumɛn ye o ja min bɛ yen n'a ma ɲi mɔgɔ ma u b'a fɔ o ma ko le luxe du pouvoir n'o donn'i la dɔrɔn i ta bɛ tiɲɛ Umaru o ja ye jumɛn o ye ja ne bɛ se ka n sigilen to kuluba ka ceinture kɛ dɔrɔn ka 200 000 sɔrɔ tile kelen an kun to nin dɔ a la an kun t'a dɔn ko ja n'i sigi i ka bureau kɔnɔ i bɛ climatiseur k'a la f'i taatɔ bɛ climatiseur to a la hali i t'a faga i tɛ facture sara i tɛ courant sara i tɛ ji sara i bɛ don mobile min kɔnɔ i t'o sara essence min bɛ k'o mobile i t'o sara hali i t'a dɔn ko essence ye joli ye i t'a dɔn jiko gɛlɛya ye min ye katikati de b'i bolo hali ni sirabaw ma dilan i ka katikati a damu yɛrɛ katikati yɛrɛ ja tɛ foyi ye fo sirakolo courant a tigɛra a ma tigɛ groupe bɛ ka so e tɛ facture sara i tɛ téléphone sara u b'a fɔ min ma ko le privilège qui donne le goût du luxe individuel ni o ye fanga ja de bɛ na ni adamaden ka muguri ye fangatigi ka muguri ye o de ye sɔmini donn'o la u sɔmina dunni la u y'a dɔn ja fanga in kɔnɔna la dunni bɛ se ka kɛ olu fana y'a dunni daminɛ k'a sɔrɔ jate t'a la mais n'olu y'a dun mais démocratie clé in de la hɔ n'olu y'a dun jamakulu filanan bɛ yen minnu bɛ filɛli kɛ n'i ye tiɲɛni kɛ olu de kan k'i minɛ olu de kan k'i kɛlɛ n'o ye sariyatigiw ye wa juges b'o la sɔrɔsiw b'o la doyens b'o la policiers b'o la lakɔlikaramɔgɔw b'o la u b'a fɔ olu ma ko l'aristocratie la bourgeoisie intellectuelle malienne au pouvoir en 1991 maa kalanniw de nana 91 olu de nana ka na Musa Tarawele kɛlɛ fanga binnen kɔfɛ olu de Musa Tarawele kɛlɛ ka bɔ yen ka sɔrɔ ka n'u sigi Musa olu sigilen n'olu ye maa kalanniw ye olu sɔmina k'a dɔn ja k'a bɛ se ka dun jamanadenw tɛ bɔ a kalama c'est comme démocratie daminɛ wagati 92 wagati donc ja a bɛ se ka dun
kunfin sɛnɛkɛla i b'a fɛ dɔ ko démocratie ko min y'i diya k'i k'o kɛ a bɛ tɛgɛrɛ f'i kun ale b'a fɔ k'ale lafiyara ji bɛ se k'a dun jamanadenw janfara ye an ka village in an ye araye bila yen nka olu y'a ye k'a fɔ n'olu y'o kɛ ja minnu bɛ dugu ma n'olu bɔra kalama olu fana ye maa kalannenw ye u bɛna ka na mankan ci jamanadenw bɛ bɔ a kalama o maa minnu bɛ dugu ma olu ye jɔnni ye o ye doyen ye doyen fana bɛ se k'a suɲɛ ministre tɛ kuma président tɛ kuma parce que ministre ni président bɛ ka dɔ kɛ sɔrɔsi général fana bɛ se k'a suɲɛ ministre tɛ kuma président tɛ kuma juge tɛ kuma mais juge fana b'a suɲɛ maa tɛ fɛn fɔ mais ni polisikɛ fana y'i jɔ sirada la ale fana bɛ sotaromantigi ni takisitigi fiyɛ ale fana b'a suɲɛ maa tɛ fɛn fɔ bɛɛ b'a suɲɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ k'a suɲɛ ɲɛmaa b'a suɲɛ donc camancɛla b'a suɲɛ ɔ jamanaden minnu bɛ dugu ma n'a a dagakolon bɛ ka colu da la olu fana nana ye k'a fɔ ko in n'a wulila bɛɛ bolo b'i kun olu yɛrɛ fana y'u bɛrɛ bɛn a ma u b'a fɔ ma ko s'adapter à un système corrompu olu fana y'u bɛrɛ bɛn a ma o bɛrɛ bɛn ye jumɛn Umaru n'i ye taara i ka wolosɛbɛn ɲini ni wolosɛbɛn ye dɔrɔmɛ 20 i bɛ 200 di k'a tɔ kɛ worosɔngɔ ye an sɔrɔla ka sinankunya ta ka sinankunya ta ka sigiɲɔgɔnya ta ka ta k'a wologin k'a da kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ ten ka taa donc i ka kuma b'a jira jamanaden bɛɛ sen donna an bɛɛ nana don a la ten ni polisikɛ ye ne bɛ n ban ka vignette ta 1200 ni polisikɛ ye minɛ n bɛ 200 bɔ ka d'a ma fo ka n'an bɛɛ kɛ lagalakatɔ sugu dɔ ye n'o tɛ ni polisi ye minɛ siɲɛ 10 san kɔnɔ e 200 d'a ma o tɛ 2000 ya mun bɛ bali ka taa vignette ta 1200 n ko yugu ye lagalakatɔ jate dɔ de a b'i kɔnɔ k'i ka ci kun a bɛ komi degunnikɛla bɛ ɲinɛ k'a kunkolo y'a farikolo dɔ ye donc an donna nin de la Umaru ka n'an bɛɛ kɛ namaratɔ ye sanfɛmɔgɔw olu b'a belebeleba suɲɛ camancɛ olu bɛ mankanmaw suɲɛ an dugumamɔgɔw an fana bɛ fitinin puruti n'a dagwara min na don min na u b'a fɔ ko n ye taa to Ala ma n tɔɲɔna n'a dajara min na u b'a fɔ alhamdulilayi jamana in ka di Mali filɛ nin ye démocratie nacogo filɛ bi an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ nin dingɛ de kɔnɔ fo an ka bɔ nin dingɛ de kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'a ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a fɔ an ye tiɲɛni kɛ an caman tiɲɛna mais an b'a dilan cogo di o tɛ dilan tiɲɛ ani ladiriya kɔ f'an ka tilen de n'o tɛ sariya bɛ Mali kɔnɔ sariya ntanya t'an na sariya kɛyɔrɔ ntanya t'an na a kɛbaga ntanya t'an na mais biɲɛkɛla ɲinina sen n'a ma biɲɛ c'est comme sariya bɛ a tɛ lawaleya quoi k'a daminɛ président na IBK u ka baarayɔrɔ fo ka n'a bila plantɔ min bɛ yen dugu ma Mali baarayɔrɔ tɛ yen wari tɛ suɲɛ yɔrɔ min na o tɛ yen Mali kɔnɔ bi ni baarayɔrɔ kelen sɔrɔla ni mɔgɔ min y'a fɔ ne tilema ɲɛna ko suɲɛli tɛ kɛ nin baarayɔrɔ in na ne bɛ jamana ka cakɛda wa jamana ka cakɛda service public ko dɔrɔmɛ tɛ suɲɛ nin yɔrɔ in na ne bɛ n dabɔ Mali ko la n bɛ santé da ka na n'a prévu ye a tɛ yen n'a sɔrɔla don o don bi ne bɛ n dabɔ Mali ko la ne tɛ n da don a la bilen a tɛ yen ka daminɛ présidence la jusqu'au plus petit service n'o ye SOMAGEF n'a ɲɔgɔnna ye service fitiniw ou bien k'a kɛ péage yɔrɔ péage kɔni o bɛ sirada la ye ka daminɛ o la o ye 100 ka daminɛ o la fo ka taa bila présidence la ni service kelen sɔrɔla Mali kɔnɔ ko ni service in ko dɔrɔmɛ ma suɲɛ a kɔnɔ kalo 3 kɔnɔ ne bɛ Mali ko kuma bila ne tɛ n da don a la bilen o tɛ yen mais a jate dɔw dun bɛ kɛ a bɛ sɛbɛn papier la hali péage ninnu u bɛ tigɛw di mɔgɔw ma donc o n'a ta bɛɛ suɲɛni bɛ k'a la ala ma mɛ péage dɔw ka suɲɛli yira k'a fɔ tigɛ modèle 2 de dɔw bɛ bɔ machine kɔnɔ dɔ bɛ tigɛ ka d'i ma tigɛ parallèle o y'o ta ye n'i y'a fɛn fɛn fɔ n ye suɲɛli min bɛ kɛ n b'a f'i ye Mali service bɛɛ dɔw fɔ ɲɛna dɔrɔn n b'a f'i ye olu bɛ suɲɛli kɛ tan de wari bon ba fɛngɛ yɛrɛ ministère des finances yɛrɛ dun ministère des finances la min bɛ suɲɛ ka jugu n'a bɛɛ ye taa ka taa ko marché bɛ sɔrɔ cogo di service minnu nɔrɔlen bɛ ministère des finances la douane b'o la trésor public b'o la taa n'i ka juru bɛ jamana na pour que jamana k'i ka juru sara service de compte taa ko joli de bɛ i bɛ joli de sara 20% bɛ yen ministère des finances de nana ni 20% ye Mali kɔnɔ ni marché bɛ d'i ma a bɛ 20% sara n ko service tɛ Mali kɔnɔ min tɛ suɲɛli kɛ kɛnɛyasow fana sen b'a la kɛnɛyaso ni Gabriel Touré 800 millions de tun bɛ d'u ma san o san ɲɛmɛrɛ min bɛ Gabriel Touré kɔnɔ o tɛ Mali fan si pongé ɲɛgɛn musow tɛ se ka ko ye musow b'u jɔ kuru de kɔnɔ ka ko ye n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ k'i walanga ɲɛmɔgɔ de bɛna k'u b'i dun ɲɛgɛn kɔnɔna la k'u ta 800 de bɛ ta k'o di Gabriel Touré dɔrɔn ma urgence kɔnɔna la respiratoire n'i ye nɛnɛkili ni i bɛna sa ou bien ni banajugu dɔ bɛ la k'i la nɛnɛkili d'i ma walasa i kana sa o 2 dɔrɔn de tun bɛ Gabriel Touré urgence kɔnɔ i b'i da de barankari u bɛ hali barankari tɛ sɔrɔ dɔw dalen bɛ dugu ma u joli bɛ ka woyo ɲɛmɛrɛ bɛ ka na joli min o Gabriel Touré kɔnɔna 800 millions u bɛ to ka peinture ninnu k'a la k'a maaw muti glace tun bɛ feere morgue kɔnɔ suw bɛ mara yɔrɔ min na o yɔrɔ sumalen tɛ yan u tun bɛ glace mana siri k'a bila yen n'a kɛra glace o b'a bɔ u bɛ taa feere
Bara wɛrɛ fɔ n b'a bɛɛ f'i ye kelen-kelen ni sonyali bɛ kɛ yen. Ayiwa an ka tɛmɛ ni baro ye i y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ baara cakɛda si tɛ yen sonyali tɛ kɛ yɔrɔ min na. Ayiwa dan kɔni ye kɛnɛyaso ta ye sisan e de ye nin jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye plateforme contre la corruption et le chômage n'i y'o ta bamanankan na o b'a yira k'a fɔ ka yuruguyurugu kɛlɛ ka tila ka ayiwa min ye barantanya ye k'o fana kɛlɛ ayiwa e ka kɛlɛkɛbere ye jumɛn ye. N ka kɛlɛkɛbere fɔlɔ ye maliyɛnw ye a filanan ye maliyɛnw ye a sabanan ye maliyɛnw ye. Umaru ne nalen Mali la baara fɔlɔ min tun bɛ yen o tun ye ka yuruguyurugu kuma ka bɔ maakalaniko la ka bɔ rapport ko la ka bɔ faama kuma na ka kɛ bɛɛjɛ kuma ye ka kuma bɔ kuluba ka kuma bɔ bureau kɔnɔ ka n'a bila siraba kan ka bara ci bɛɛ k'a lajɛ fɛn min tolilen don an ka jamana kɔnɔ jugujuguya min bɛ an ka faamaw la taci min bɛ jamana in kɔnɔ janfa min bɛ ka maliyɛnw cura kɔnɔ an ka fantanya kun ye jumɛn walasa bɛɛ k'a dɔn. Jeune diplômé sans emploi n'o ye jeune min tɛ baara la a k'a dɔn mun y'a to ale tilala kalan na san 16 bac plus 4 ale tɛ ka baara sɔrɔ. Sɛnɛkɛla k'a dɔn mun b'a to ale bɛ ka dɛsɛ a dayirimɛ la ala ni sɛnɛ tɛ ɲɛ ale bolo ale tilen bɛ ka dɛsɛ a dayirimɛ la fo ale den bɛna katakata ni boli kɛ Bamakɔ. Bololabaarakɛla k'a dɔn kun jumɛn na a den bɛ taa biriki gosi kɛ Aligérie. Kayikadenw k'a dɔn pourquoi u bɛ tagama Sahara fo ka sa minɔgɔ fɛ. An denw k'a dɔn mun b'a to san 20 san 25 o bɛ taa Libi maliyɛn den ka t'o feere. Mun b'a to an ka musomaninw ni cɛmaninw u bɛ kulun de ta Marɔku k'u bin ji kan k'olu bɛ taa fɛn ɲini farajɛlaw ma min sɔrɔ Mali kɔnɔ yan k'olu bɛ t'o ɲini yen nɔ u dɔw fankelen bɛ bin ji la jɛgɛw b'o dun fankelen o bɛ taa se Lampedusa n'o ye Italie ye u b'u cɛ k'u kɛ kuru de kɔnɔ k'u mara garage kɔnɔna la i b'a fɔ ko wɛrɛ mun de y'an se nin ma mun de kama Umaru Buhari ka daminɛ Kaya Magan Sise tile n'o ye empire du Ghana ye san 1000 ni kɔ sanu bɛ ka bɔ Mali dugu jukɔrɔ hali n bɛ kuma nin fɛ sisan sanu bɛ ka bɔ Mali dugu jukɔrɔ fo bi hali sisan ne de bɛ kuma na sanu bɛ ka bɔ Mali dugu jukɔrɔ mun de b'a to ala an ka faamaw tɛ se ka ɲama cɛ kare kɔnɔ nin sanu bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yen tile bɛɛ au fil du Niger hectare miliyɔn kelen a bɛ se ka mɔgɔ ko mɔgɔ miliyɔn 858 au fil du Niger bɛ se k'o balo Mali bɛɛ ye mɔgɔ miliyɔn 20 de mun b'a to maliyɛn bɛ kilɔrɔn Drakane surafana maa saba maa kelen bɛ o tɛ kilɔrɔn Drakane surafana dun programme alimentaire mondial ka chiffre depuis 2018 mun b'a to 2000 nɔfɛ maliyɛn bɛ sa tɛ se ka yɛrɛ furakɛ mun b'a to n'anw ka faamaw banana ministre de la santé o tɛ furakɛ o bɛ taa furakɛ Faransi mun b'a to miliyari 250 bɛ dun Mali kɔnɔ fɛn tɛ bɔ a la maa tɛ bɔ maa tɛ nɛni maa tɛ gɛn ka bɔ baara la ne ko Umaru mun de y'an coron ka se nin hakɛ la ne ka baara kun ye dɔrɔn nin ne ka baara kun fɔlɔ kun ye nin maliyɛnw k'a dɔn sabula hali n'i ko kafiri ma k'a ka bolisɔn dabila k'a ka don silamɛya la f'i ka fɛn de yira a la min ka bon ni a ka bolisɔn ye n'o tɛ Umaru Buhari ne nana sɔrɔ dɔw bɛ kuma Mali kɔnɔ yan komi ne tɛ se chroniqueur la ne tɛ se radio la kuma na n tɛ se télé la kuma na kosɛbɛ n'o tɛ ne y'a sɔrɔ dɔw bɛ kuma san 2 mais hali ka wulu n'a bɛ wo ci san 2 zo bɛ ka don k'i ka fɛn cɛ wulu bila wulu in tɛ se wuluya de la donc ne nana ka na n sigi mun de b'a to an ka wulu bɛ wo ci la don o don zo bɛ ka don k'an ka minɛnw cɛ ka bɔ wulu in o kuma défaut jumɛn b'a la ne y'a ye k'a fɔ dɔrɔn ja wo ci t'a ɲɛ fo wulu ka kini de kɛ ni wulu bɛ ka wo ci zo bɛ ka don fo wulu ka kini de kɛ wulu in dun tɛ se ka kini na a bali bɛ kini ma donc an ka wulu in to yen an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a la donc ne ka baara kun ye dɔrɔn k'a fɔ maliyɛnw ye fɔlɔ tiɲɛni min bɛ yen miliyari 250 a bɛ bɛn mun ma a bɛ bɛn dɔgɔtɔrɔso 1785 maa miliyɔn 17 de bɛ se ka furakɛ san o san Mali kɔnɔ Umaru miliyari 250 a bɛ bɛn lakɔliso 1250 denmisɛnnin 350 de bɛ se ka kalan Mali kɔnɔ miliyari 250 a bɛ taa bɛn kilomɛtiri 2500 de ma k'a bɛɛ kɛ goudron na nka o tɛ kɛ miliyari 250 a bɛ bɛn dugumisɛnnin 7000 ka sɛnɛkɛsiraw siɲɛ k'a bila ɲɔgɔn cɛ o fana baara tɛ kɛ miliyari 250 Umaru a bɛ bɛn denmisɛnnin 70,000 ka baara d'olu ma san o san kalo kalo a kelen-kelenna bɛɛ bɛ 50,000 sɔrɔ Sarabari Mali tɛ fantan jamana ye Mali fantan maralen de don ka maaw ta k'an bɛɛ turu an kun kan ko fantanya banna ka kɔngɔ bila mɔgɔw la jagoya la ka mɔgɔw kunkolo ka o tiɲɛ ka kalan jugu bila Mali kɔnɔ kalan système tiɲɛ
ni kunkolo ma fɛn dɔn kɔnɔbara kɔngɔbatɔ don adamaden ni tɛ foyi yira la dɔrɔn n ka dɔɔni sɔrɔ k'a dun k'an bɛɛ kɛ miyɛtɔ ye ten ka maliyɛn lakari a danbe la ne kun nakun ye dɔrɔn ka na fɔ mɔgɔw ɲɛna ayiwa tiɲɛ filɛ nin ye ne Clément tɛ se Umaru ni ne bɛ se a kun tɛ kɛ yɛrɛ mais ne tɛ se an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a kɔ sabula Mali gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen n'i y'a ye anw ka sɔrɔsiw de bɛ t'u sigi kan kɔnɔ bi Umaru jihadistes bɛ na mototigi 200 mototigi 100 ka supusɛri wuli ka tɛmɛ dugumisɛnninw na sɔrɔsi waliden denmisɛnninw u sigilen bɛ kan kɔnɔ u b'u faga de ka taa hali jumɔgɔ n'i ko k'i b'a faga i b'a nɔfɛ pour pas la mais u b'u faga dɔrɔn ka taa maa t'u bɔyɔrɔ dɔn u tɛ minɛ maa ma deli ka minɛ foyi ni jihadiste kelen fagara i b'o kuma de mɛn radio Mali ni fɛnw na mais jihadistes bɛ an ka sɔrɔsi min faga 2019 la a bɛ bɛn mɔgɔ 500 ni mɔgɔ 4 ma san kelen kɔnɔ o ye kɛlɛkɛcɛw ye wa wali kɛlɛkɛcɛw sɔrɔsiw sigida mɔgɔw bɛɛ b'a la sɔrɔsiw gansan sɔrɔsiw cogo jumɛn Umaru ni fagaliba in bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ministère de la sécurité et la protection civile bɛ yen renseignement bɛ yen cogo di ninnu bɛ munumunu kɛ polisiw ma se ka ta k'olu bila condition ɲuman na k'olu ɲagami u cɛ la polisikɛ bɛ se ka bungosi bila ka forokiya don ka t'i ɲagami jihadistes cɛ la jihadiste tɛ bala an ka kanmɔgɔ la bilen nka nin si ma kɛ foraji gansan nɔfɛ burukesi foraji gansan nɔfɛ o ma se ka 6 millions tan duuru wari dunna sɔrɔsiw de tun bɛ bila ko ka taa ji soli ka na sɔrɔsiw fagar'o de kɔnɔna la donc Umaru i b'a dɔn ka fɔ yuruguyurugu de don namara suɲɛli an ka avion wariw dunna an ka marifa wariw dunna société anti-baliw bɛɛ sanna ko société mana don senna ko marifa t'i sɔrɔ u y'a sugu bɛɛ kɛ miliyari ba kelen ani miliyari 200 ni miliyari 30 1230 milliards loi d'orientation de programmation militaire o de dira sɔrɔsiw ma san 5 kɔnɔna la hali n'i y'o don fali sen na a bɛ tɔrɔn kura fali nka u y'a bɛɛ dun anw de ka sɔrɔsiw bɛ minɛ k'u faga foyi tɛ bɔ a la maa tɛ minɛ maa tɛ kɔrɔfɔ a kun tɛ dɔn sɔrɔsi jalabatigi bɛɛ bɛ Bamakɔ yan généraux dalen bɛ climatiseur jukɔrɔ u ka ministre bɛ yan n'i y'a ye jamana wɛrɛ kan i bɛ taa sɔrɔ ministre de l'intérieur et de la sécurité i b'a sɔrɔ karakala b'a kun na a n'a ka général Jara a bɛ Moti mais anw ka Salifu Traoré général Salifu Traoré taa se la i bɛ taa sɔrɔ climatiseur jukɔrɔ a parelen don ka tɛmɛ e ni ne kan ale ka jɔrɔnɛ ye jumɛn n bɛ fini jumɛn don sini n bɛ forokiya jumɛn don tari n bɛ veste jumɛn don ou bien n bɛ n ka fini jumɛn pari k'o don sini o y'ale ka jɔrɔnɛ ye ko ye donc an curuna tan de ne kun nakun ye dɔrɔn ka ni tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ye maaw y'a faamu ka yuruguyurugu kuma bɔ sanfɛ k'a lajigin duguma sisan bɛɛ y'a dɔn fɛn min bɛ jamana kɔnɔ o de y'a to mɔgɔw bɛ ka dimi o de y'a to mɔgɔw bɛ ka wuli k'u ka hakɛ ɲini sabula jamana ye fɛn saba ye maaw ka hakɛ maaw ka lafiya ani siniɲɛsigi ayiwa professeur n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ e ka jɛrɛjɛkulu n'o sigilen bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ ani ka i ka dɔn k'a fɔ baarako ntanya k'o fana kɛlɛ i bɔra ka fɛn caman fɔ sisan o fanba ye yuruguyurugu ye k'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ gɛlɛya ani jamana coron yuruguyurugu o de nɔ b'a la an y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ tun bɛ jamana kuntigiya ɲini na 2013 ayiwa 2018 an y'a ye k'a fɔ e tun bɛ jamana kuntigiya ɲini na o tuma na e hakili la mɔgɔw sera k'a faamu wa wali kelen u ma se k'a faamu ne bɛna kuma min na 2018 n dɔnnen tɛ i n'a fɔ bi filanan n nakun tun ye fɛn fila ye a fɔlɔ o tun ye walasa an bɛ se ka candidat dɔw fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ tun b'a la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka maa kelen jira o de y'a to ni hakili b'a la n ye Bati Sari sigi an y'o jatew ye awɔ a ye mɔgɔ damadamaw farala ɲɔgɔn kan Mutaka Tali b'a la Modibo Sidibe b'a la Modibo Kone Mali kanu Musa Mara tun b'a la o bɔra la ka taa Cheikh Modibo Jara fɛ yen Amadou Touré Alliance Kaira o tun b'a la Hussein Amion Gindo Kodem o tun b'a la n ye maaw wele an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ko jamanadenw ko ko ka candidat kelen de jira o ka taa cɛbɔ la donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ko ma sabati n tɛna n da don o bɛɛ la bi mais min y'a to a ma sabati janfa sabula ne ye n ka candidature retiré ko walasa a ka kɛ de nka ne retirelen kɔ tɔw boli-bolila ka t'u ta déposer mais ne kun nakun ye o fɔlɔ min ye n'o ma se ka kɛ a filanan ne kun nakun ye walasa débat min bɛ kɛ politique kɛnɛ kan an ka maliyɛnw ka bɔ tiɲɛ kalama ni kumada dɔ sɔrɔla ne yɛrɛ fɛ parce que ni candidature tun ye kumada ɲini ne fɛ ni kumada sɔrɔla ne fɛ Mali mun de y'an tiɲɛ tan mun de politiciens bɛ ka mun de nkalon tigɛ an ye u bɛ ka magicien jinɛmoriya jumɛn kɛ jamanadenw na k'a ɲagami k'a biri jamana ne tun bɛ fɛ nin kuma in de tiɲɛ ka bɔ min bɛ se ka jamana dilan i b'a dilan cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ bolo i b'a dilan waati jumɛn kɔnɔ ni jɔnni bɛ jɛ k'a dilan
c'est même be ka gla an be kun an sigi ka kuma fɔ ça c'était le débat face à face o fana ma kɛ donner candidature bɔra ma ana waati wɛrɛ kɔnɔ ni ala sɔnna ma ni bɛ kɛ candidat la mais parce que na 2018 mun donnen tɛ 2018 san cɛ alhamdulillah caman farala ko kan an b'a ye k'a fɔ wasaden kalafili dɔw kɛra sisan yala plateforme a ye maaw sɔrɔla ka yira fan dɔw fɛ wa Umaru an ma mɔgɔ bɔ a ma kɛ yɛrɛ fɛla ko ya ne yɛrɛ ko n ko vote yɛrɛ kun kana kɛ yɛrɛ ne maaw wele yɛrɛ n ko kana taa vote hali sini sɔgɔma n'u y'a kɛ tugun n bɛ mɔgɔw wele kana vote e yɛrɛ bolo vote in kun man ka kɛ adamaden nin ka busa ka tɛmɛ politique ko kan fanga ka d'an bɛɛ koyi nka ni jamanadenw ni o sera yɔrɔ min na ko k'o lakana o ka fisa ni mɔgɔ kelen ka fanga ye fo n'a sɔrɔ k'i bɛ ka fanga ɲini yɛrɛ de kama mais ni fanga ɲini kun ye k'e bɛ fɛ ka jamanadenw lafiya fɛn min b'u lafiya n'o bɛnna i ka fanga ma i bɛ jɛ i ka fanga kɔ ka jamanadenw lafiya coronavirus nana a tun bɛ maa fila de la ne yɛrɛ bolo lettre sɛbɛn k'a ci Ibrahima Bukari Keyita ma ka lettre ci Manasa ma ka lettre ci Bubu Sise ma ayiwa nin ko min wulilen filɛ bana in farajɛw ko kunbɛcogo t'a la anw yɛrɛ ka ministre de la santé ko a ko a wari t'an bolo a fura t'an bolo a mɔgɔ t'an bolo a fɛɛrɛ t'an na a dɔnniya t'an na a banabaatɔ bila yɔrɔ t'an bolo n'o bɛ ko min na ni vote ko nan'o kɔrɔ a dun fɔra ko jama mana fara ɲɔgɔn kan ko de b'a kɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ ko aw ye ekɔliso datugu ko jama bɛ fara ɲɔgɔn kan kilasi kelen kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ si kana fara ɲɔgɔn kan tɛmɛ mɔgɔ 50 kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ye fɛn bɛɛ jɔ k'o kosɔn kalafili o don mɔgɔ min bɛ bɔ ka ca ni ekɔliso koli kelen kɔni jama ye donc n'a ma ɲɛ k'a ye an denw ka ekɔliso jɔ an ka siniɲɛsigi n'o y'an denw ye an bɛ sagata ka minnu to yen jamana siniɲɛsigi minnu ye an ye jɔyɔrɔ ye minnu ye aw ko k'olu ka to so k'olu kana kalan a ye kalafili in fana bɔ a ma a k'a bila waati wɛrɛ la donc e ka hakilila kun ye u ma sɔn o ma wasaden minnu bɛ yen olu kun ka tɛmɛ ni baara ye hali n'olu bɛ jɔ le 2 mai mais Mali sariya sunba n'o ye constitution ye o ko jamana ɲɛmɔgɔ n'o n'a ɲɔgɔnnaw kɛra ko dɔ ka mandat banna dɔ wɛrɛ ma se ka ɲini k'o furancɛ kɔnɔna la ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka jamana mara a kelen ka se kɔnɔna la u b'a fɔ ma ko géré par ordonnance mais e bolo n'o kun kɛra o kun tɛna ni mankan ye mankan foyi t'a la fo n'a sɔrɔ Ibrahima Bukari Keyita ni président tɛ n'a sigira ten de n'o tɛ n'a sɔrɔ k'a sigira k'a bɛ se ka fanga kɛ ale de fanga ɲini k'a seba ye a bɛ se ka jamana mara ka sɔrɔ député tɛ sariya ye min fɔ a bɛ baara kɛ ni sariya ye ayiwa professeur Clément n'o ye plateforme PCC président ye e yɛrɛ bolo e ka kɛlɛ in kɔnɔna na mun ni ɲɛn'i bolo n'i y'o jaabi ye min ɲɛna bolo o fɔlɔ o ye maliyɛnw ka faamuyali jamanadenw ye kɛlɛ in faamu jamanadenw y'a dɔn sisan ka fɔ Mali problème fɛn fɛn b'an da la jiko tɛ yan courant tɛ yan sira t'an bolo kɛnɛya t'an bolo dumuni tɛ yen fantanya bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ fo maa damadɔni kelen ka maa bɛɛ ta maa kelen bɛ maa ba kɛmɛ ta ka dun maliyɛnw y'o faamu wa maliyɛnw y'a faamu ka fɔ an kana siran bilen ni maa min bɛ yen nɔ zonbalaba ninnu zonjigiba ninnu n'u y'a suɲɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka t'u dili bɔgɔti k'a bila kaso la maa kana mɔgɔ musala suɲɛli ko la maa kana mɔlɔya suɲɛli ko la maa kana siran mɔgɔ ɲɛ suɲɛli ko la sabu zon ye zon de ni bonya ma kan ani karama ma kan ani doni ma kan a bila yɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ka taa bila kaso la a ye min suɲɛ k'o minɛ a la k'o bila a nɔ na maliyɛnw y'o faamu sisan an naw tɛ mɔgɔw bɛ plainte don n'i bɛ suɲɛli kɛ ni bɔra kɛra kalama kuma bɛ fɔ a tigi bila arajo la kuma ye a karisa ka dossier min bolo min'o dossier fɔ n'o ye dɔɔni d'i ma i b'o ka dossier bila a bɛ taa dɔ wɛrɛ la o ye jago ye an ye yugujugu kɛlɛ bɔ jago de la k'a kɛ jamanadenw ka kɛlɛ ye n bɛ se k'o wasa sɔn a filanan o ye anw ka tɔn ye plainte minnu ladon an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ k'a daminɛ tɔgɔ fɔ man di ye mais k'a daminɛ sɛnɛkɛla dɔ la fo ka na se maires ma fo ka se bi ma an ye plainte minnu don fo ka taa se mɔgɔ 56 ma wasa dɔ ye a kelen-kelenna bɛɛ miliyari zone a kelen tɛ min ma miliyari suɲɛ u bɛɛ minɛ k'u don kaso la aw ka plainte sababu la an ka plainte sababu la sabu mɔgɔ mɔgɔ bɛ kaso la 199 a bɛ bɔ anw de fɛ yen a bɛɛ plainte bɔra anw de fɛ yen tɔn wɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ bɔra anw de fɛ yen peut-être plainte kelen ou bien fila n'o tɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ minɛna Mali la a bɛɛ plainte bɔra anw fɛ yen sisan an bɛ don min na ko sisan an ka plainte 100 ani plainte 3 de bɛ kaso kɛ ka tabali sanfɛ mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 3 de tɔgɔ b'a bolo minnu kan ka minɛ mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 60 o ka dossier b'an bolo an bɛ k'o traiter n'i y'a fara ɲɔgɔn kan 2020 dɔrɔn kɔnɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 13 313 personnes olu ka dossier bɛ sen na minnu kan ka taa di kaso kɔnɔ minnu kan ka taa kaso la donc an b'a fɔ alhamdulilayi kunun n b'a suɲɛ fɛn tɛ bɔ a la fo dɔw b'u disi gosi ko n bɛ suɲɛli kɛ dɔw bɛ waso de ko n b'a ta
maa kelen fata tɛ mais dusu gosi b'a suɲɛ fɛn tɛ bɔ a la bi bi in na an y'a ye k'a fɔ n'i y'a suɲɛ fɛn bɛ bɔ a la i ma sigi ni min ye a laban o ye an bɛnna an tilew bɛnna ɲɔgɔn ma o ye kunkɔrɔta koba ye an tile jumɛn bɛnna ɲɔgɔn ma o ye Maliki Kulubali an n'ale tile bɛnna ɲɔgɔn ma ladiri don baarakɛla don ani Kasoge tile bɛnna ɲɔgɔn ma ladiri don baarakɛla don ɔ ni tilew bɛnna ɲɔgɔn ma ka Ala y'a kɛra sababu ye ka sababu don ɲɔgɔn kɔnɔ an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina mais ni kɛlɛ min filɛ nin ye Umaru nin kɛlɛ an bɛ nin kɛ fa dan ne kɛra Mali président ne bɛ nin kɛlɛ kɛ ɲɛ bɛ n'an bɛ kuma i fɛ cogo min na ni n kɛ Mali président sini n bɛ kuma i fɛ tan wa n bɛ ka min fɔ n b'a kɛ sabu yugu kɛlɛ ne bɛ don kaburu kɔnɔ ne t'a dabila ayiwa n'o ye jɛrɛjɛkulu sigi kun ye i ka dɔn k'a fɔ ka yurugu kɛlɛ ani fana ka denmisɛnw ka baarantanya k'o fana kɛlɛ o tuma baarantanya kɛlɛli nasira fɛ a ye wulikajɔ jumɛnw kɛ o la an ye formation ba 3 kɛ novembre ani décembre kɔnɔna la an formation ba 3 kɛ maintenant o mɔgɔw comme coronavirus y'a la sumɛ an tɔw mɔgɔw an bɛ k'olu bila ka taa entreprise la entreprise ka taa u ta stage la mais stage modèle min don i bɛ fɛ ka kɛ fɛn min ye diɲɛ kɔnɔ i b'o fɔ an ɲɛna i bɛ former o la i bɛ bila ka to stage kɛyɔrɔ la par exemple dɔw ko sɛnɛ de ka d'u ye an b'u bila ka taa sɛnɛ baarayɔrɔ la baara min ni sɛnɛkɛfɛnw bɛ feere yen nɔ k'a yɛlɛma yen sɛnɛ faamuyaliw bɛ yen agro business sira fɛ dɔw ko olu ko sanuko de ka d'u ye donc an b'u bila ka taa sanu bɔyɔrɔ dɔ la u bɛ taa formation kɛ formation pratique kɛ n'u seginna ka na an bɛ sɔrɔ ka na management k'u kun ka sɔrɔ k'a fɔ entreprise ninnu ɲɛna yalima a ye min ta stage la n'a seginna ka na anw fɛ yen mun ni mun de b'a jɛ a kɔni a ye faamuyali k'anw fɛ yen mais min b'a jɛ o ye rédaction ye sɛbɛnni ma nɔgɔ a ma ou bien min b'a jɛ o ye kuma ye kuma ma nɔgɔ a ma ou bien min b'a jɛ a ka suma de donc an bɛ sɔrɔ k'o corriger n'o corriger an b'a fɔ entreprise ye maintenant an y'a corriger a bɛ t'i fɛ sisan a bɛ taa kalo kelen kɛ i b'a lajɛ o kalo kelen kɔnɔna an b'a négocier k'a fɔ entreprise k'a ta baara la an bɛ nin baara in na an kun ye mɔgɔ 300 sugandi ka ban mɔgɔ 300 la mɔgɔ 80 ye baara sɔrɔ mais a tɔ bɛ sira la ka na coronavirus ko in nana baaraw la sumaya an ka objectif ye san o san an bɛ se ka denmisɛnnin 1000 koron cogo min na ka se k'u former cogo min na k'u placer entreprise la n'u placer entreprise la ni entreprise y'a ye k'a fɔ ko baara ɲuman min bɛ yen o bɛ fɛngɛ an bɛ ka application dɔ dilan o application n'o fana banna an bɛ n'o bila en ligne i bɛ se k'i to Kayi ka stage ye fo Gawo i bɛ se k'i postuler application fɛ i bɛ se k'i to Bamakɔ ka stage dɔ ye fo Côte d'Ivoire maliyɛn den bɛ se ka taa postuler pour que espace UEMOA k'a koron walasa maliyɛn den an bɛ se ka mobili ce qu'on appelle la mobilité sociale mɔgɔ bɛ se ka tagama cogo min na n'o tɛ bi bi in na an bɛ don min na n'i bɛ jamana dɔ la i ɲɛ b'a la baara dɔ bɛ ka ɲini baarakɛla dɔ bɛ ka ɲini jamana dɔw la i bɛ se ka i yɛrɛ kofɔ yen nɔ voilà donc an ye patronat minnu bɛ yen komi ne yɛrɛ terikɛ Mali patronat ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Mɔdu Sɛnsi Kulubali donc ale kɛra sababu ye patronat tɔ minnu bɛ Benin, Togo, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, an k'olu lasɔrɔ donc an n'u bɛɛ bɛnna kan u ko k'u sɔnna ma an ka application dilan entreprise fɛn fɛn bɛ farafinna sigida ninnu kɔnɔna la jamana 10 ani kɔ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ u patronnaw fɛ ka sɔrɔ ka olu ka données dun comme ça ni olu mago bɛ baarakɛla min na ou bien stage kɛla min na u b'a ci ni o fɛn in kɔnɔ dɔrɔn a bɛ yɛrɛkɛ jeune bɛɛ b'a ye donc an bɛ fɛ ka chômage baarakɛbaliya ka kɛlɛ o siraw fɛ parce que se t'an ye fɔlɔ i n'a fɔ gouvernement bɛ cogo min na ka fɔ an bɛ se k'a kɛlɛ mais nin y'a fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu n'an b'a kɛ formation placement intégration o y'o fɛɛrɛ de b'an bolo sisan. ayiwa o faamuna professeur sisan n'an nana halisa politique ko bunakun kan an b'a ye k'a fɔ politique mɔgɔw bɛ tila i n'a fɔ yɔrɔ 3 jate minnu bɛ wele ko majorité n'o ye ayiwa fanga marali bɛ minnu bolo dɔw fana bɛ yen ko fanga sinamatɔnw olu bɛ dɔ ninnu olu n'olu tɛ ta fan kelen na u b'a fɔ cogoya min na dɔw fana b'a fɔ k'olu ye centriste ye k'olu tɛ ni fan fila si fɛ e ka hakilila ye mun ye o la. nin bɛɛ ye kelen Mali kɔnɔ bi vote tɛmɛnen an y'a ye URD ni RPM bɛ lycée kelen kan ADEMA b'u dafa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ la CODEM b'u dafa yɔrɔ dɔ la MPM ni ADEMA bɛ fan kelen fɛ yɔrɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ dɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ ye kelen. donc c'est comme si waati dɔw la u bɛ fara mais waati dɔw la u bɛ fara. denmisɛnninw bɛ fɛn dɔ k'u senna ko babuguni n'i y'a k'i senna k'i bɛ boli kosɛbɛ i y'a k'i kini senna a y'a k'i ɲuman senna a kun ye ka boli politique mɔgɔ bɛ ten de Mali kɔnɔ fɛn bɛɛ yɛlɛmana fo politicien. ayiwa n'an nana sisan ka société civile ta k'o lajɛ e bolo olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye. société civile jɔyɔrɔ kan ka kɛ ka fanga lajɛ n'a maracogo ka ɲi fɛn min ka ɲi jamana kɔnɔ k'o fɔ fɛn min man ɲi jamana kɔnɔ k'o fana fɔ a kan ka dilan cogo min na k'o proposer sauf que société civile tɛ Mali kɔnɔ parce que n b'a f'i ye ni miɲɛtɔya bonyana jamana kɔnɔ ka namara ni yuuru bonya jamana kɔnɔ bɛɛ bi k'i yɛrɛ ta de ɲini jamana kɔnɔ o bɛ jamana o jamana kɔnɔ hɛrɛ tɛ jigin o ma hɛrɛ foyi tɛ jigin Mali société civile n'o ye association ni ONG ni fɛnw ye olu minnu kan ka wuli ani syndicat ka jamana ɲɛmaaw k'a fɔ a bɛ ka nin min kɛ nin man ɲi
an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a c'est comme si olu kan ka kɛ arbitre de ye arbitre ye ka fɔ an ye nin ye i ye nin kɛ i ye faute kɛ i b'a réparer tan e bɛ ka nin min fɔ tan a tɛ fɔ tan anw ma sɔn a ma e bɛ ka nin min kɛ o tɛ kɛ tan anw ma sɔn a ma an bɛ nin fɛɛrɛ de f'i ye i b'a dilan tan jamanadenw de sɔnna a ma a ka kɛ tan n'olu yɛrɛ kɛra cibaga ye dun n'a bɛ komi i bɛ balontan na arbitre bɛ to ka ballon Nigériw ko k'u bɛ but don n'u ma se ka but don arbitre yɛrɛ bɛna minɛ ka but don o ye ballon gɛlɛyalen o tɛ ballon gɛlɛyalen bon jamana kelen bɛ ten ni min ye association ni sigi n'i ye 200 d'o ma o b'a da di ni min ye association ni sigi ni 20 dir'o ma o b'i man kun ni min wulila ka mankan ci ni bɔrɔni fara wari la ka taa d'o ma o b'i man kun ni min wulila an tɛ sɔn ne bɛ jamana de kɔ an ma sɔn u b'o wele kɛrɛfɛ ka poste dɔ d'o ma i bɛ kɛ directeur d'État i bɛ kɛ ministre o b'i da di n ko nin ye Mali ci o de y'a to Malien yɛrɛ dalen tɛ mɔgɔ la bilen n'i bɔra ka kuma dɔrɔn u b'a fɔ a n ka ɲɛma jɔ dɛ e fana ye karisa ɲɔgɔnna ye donc an bɛɛ ni banna faso la parce que an bɛɛ janfara kelen kelen ten donc fo mɔgɔ dɔ de kana Mali kɔnɔ min bɛ to o résistance kɔnɔ hali ni wari dira ma hali ni jama dira ma hali ni sanu dira ma hali ni ministère dira ma a ka fɔ ne tɛ nin si fɛ n bɛ n faso fɛ Malien denw bɛ sɔn ka tugu o tigi de kɔ an b'o baara in de la ayiwa ne tɛ foyi ɲini Mali ko la fo dɔrɔn Malien denw ni ka lafiya ne ka lafiya bɛna don dɔ la don min na ni ne y'a ye k'a fɔ ko jeune diplômé sans emploi o ye baara sɔrɔ jamana kɔnɔ min ma kalan o ye baara sɔrɔ min gɔnna ka bɔ ekɔli la o ye baara sɔrɔ muso mana den da ko la ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ furakɛ ni cɛkɔrɔba dɛsɛlen taara a bɛ furakɛ Malien den kana taa yɛrɛ faga ji la bilen Malien den kana taa fɛn ɲini kɔfɛ fɛn min k'a m'o sɔrɔ Mali la ka sɔrɔ a bɛ se k'a sɔrɔ yan an ka siraw ka dilan ji ka di maaw ma n'o tɛ k'i sigi k'a fɔ ko i ye miliyari 500 ta k'o di jamanadenw ma i n'a fɔ i bɛ k'a kɛ cogo min na don o coronavirus ko la ko parce que ko n'o kɛra ko dɔ bɛ bɔ mɔgɔw ka courant wari la ko n'o kɛra ko dɔ bɛ bɔ jisɔngɔ la n ko fantanw ye ji tɛ mɔgɔ min bolo de Mali fantan courant de t'o bolo Mali fantan min bɔra Moti mara la ka na Umaru n'o bɛ ka si ɲamansunungu sanfɛ e bɛ joli de bɔ ka courant wari la e bɛ joli bɔ ka ji la mɔgɔ min bɔra nord la ka na ko parce que ko nord tiɲɛna n'o bolila ka na n'o bɛ ka si ɲaman sanfɛ i bɛ joli de bɔ ka courant na i bɛ joli bɔ ka ji la n ko courant t'o bolo ji t'o bolo a kun bɛ fɔ don min na ne tun bɛ Ɲɔnsɔnbugu o ni Kati cɛ kilomɛtiri 30 ye courant tɛ yen ji tɛ yen a tɛ Cɔribugu a tɛ Yiribugu a tɛ Ngalafoka bon n'i donna Mali yɛrɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ n'i taara kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ courant ko ni jiko baara don e b'a fɔ ko fantanw ne ko fantan lisi jumɛn de b'u bolo u k'o bɔ k'o yira an na fɔlɔ parce que n'i bɔra ko i bɛ fantanw dɛmɛ n'i bɔra i bɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛ o b'a yira k'a fɔ ko lisi dɔ b'i bolo mais lisi yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ e bɛ fantan dɛmɛ cogo di an y'o fɔ dɔrɔn ko ayi ko n'i ye courant n'i ma courant caman jeni ko b'a yira k'i ye fantan ye mais Umaru ne b'a ɲɛf'i ye ne bɛ bɔ n ka so sɔgɔmada fɛ ne bɛ don n ka so su fɛ toute la journée ne muso fana bɛ taa baarayɔrɔ la ne bɛ taa baarayɔrɔ la denmisɛnninw bɛ taa crèche la donc o journée bɛɛ anw ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen an si tɛ courant jeni n'i nana su fɛ i bɛ courant minɛ ou bien ni panneau solaire b'i fɛ yen i bɛ courant dɔɔni minɛ énergie du Mali ka courant o b'a sɔrɔ o bɛ gabugu kɔnɔ a n'o bɛ du kɛnɛmana na ni tilala i b'o faga a bɛ t'i da ni kalo sɔrɔ a b'a k'e ye fantan ye ka sɔrɔ i bɛ miliyari sɔrɔ fantan min bɛ kɛrɛfɛ n'ale mɔgɔ bɛ courant na kuma bɛɛ n'ale bɛ baara kɛ a kɛlen bɛ k'a ka atelier nin dayɛlɛ k'a yɛrɛ sutura a kɛlen bɛ k'a ka menuisier kɛyɔrɔnin dayɛlɛ k'a yɛrɛ sutura o ka courant jenita ka ca n'e ta ye siɲɛ 100 ko k'o ye setigi ye ko k'a sara parce que o ka courant voltage o ka bon a bɛ ka jate o de fɛ o bɛ ka jate o de fɛ n ko tiɲɛ de tɛ tiɲɛ tɛ fo jamana in kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen ne sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen ne b'u dɔn u denkɛw 8 de bɛ yen ou bien 7 u bɛɛ muso furu du falen don jamana na u ka cɛkɔrɔba de tun ye robinet la don du kɔnɔ k'a to balo la mais denkɛ ninnu ala m'a garijɛgɛ du ma se t'u ye du bɛɛ bɛ ji utiliser bon tuma dɔ la a bɛ kɛ bɔgɔji ye parce que tuma dɔ la an ka robinet ji ye bɔgɔji de nka maaw b'o bɔgɔji min ten n'o olu ka lajɛ ani faama min bɛ yen n'o bɛ ACI kɔnɔ n'a bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ a b'i ko ji dɔrɔn de la n'o tɛ a ka service baarayɔrɔ la a ka fɛn bɛɛ bɛ yen a muso ka fɛn bɛɛ bɛ yen a denw fana bɛ ekɔliso la n'u nana su fɛ de u b'u ko ji min na n'a bɔr'o la u bɛ ji min o ye jagoji ye hali u bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ u mago tɛ ji la a bɛ fɔ k'olu ka ji consommé ta k'o tɛ tɛmɛ 250 kan k'olu ye fantan ye ko k'olu ta to yen mais min bɛ yen nɔ n'olu bɛ du kɔnɔ yen n'olu dufa jama u b'a fɔ k'olu ye faama ye k'olu k'a sara n ko nin de ye ko in nkalonmayɔrɔ ye a bɛɛ nkalon n'o tɛ ni tiɲɛ don cogo di jamana ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ k'a ye miliyari 6 ani miliyɔn 300 Umaru k'a y'o di ko ka coronavirus kunbɛn miliyari 6 c'est ali fatɔ bugu la a tɛ kɛ miliyari 6 ani miliyɔn 300
6 milliards 300 millions k'o ta k'o di o ye kuma fɔlɔ min fɔ tile 10 o kɔfɛ min fɔra u ye grève palan ta ka t'o bila BMS la ko compte spécial Covid ko mɔgɔw ka taa wari bila ko jamanadenw ka taa wari di aw ma foyi ɲɛ jamanaden minnu ye a ma baara foyi kɛ jamanaden minnu ye jamanaden minnu bɛ kɔngɔ la u bɛ minɔgɔ la jamanaden minnu denw bɛ ka to so k'u kana kalan kɛ école kalo 3 u ma se ka sara foyi miliyari 6 dira ka tila ka taa grève palan bila ko mɔgɔw ko fantanw dɛsɛbaatɔ minnu tɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ k'olu ka taa wari bila ye ko volontaire tile 5 o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɔra président k'ale ye miliyari 500 di Umaru nin faamuyali ka gɛlɛn dɛ a kuma cayara ko i ye miliyari 6 di an t'o ta yɔrɔ dɔn an ma wari ta yɔrɔ dɔn an t'a dɔn wari kɛra min ye i bɔra tuguni ko wari tɛ yen ko ka wari d'i ma ko k'i dɛmɛ i bɔra tuguni ko miliyari 500 k'e b'o di o miliyari 500 ye dicogo o de ye kuranko ni jiko ye n'u ko Mali fantan kuran b'o fɛ yen wa Mali fantan ji b'o fɛ yen wa n'u bɔra dogo don ne b'u ye télé la n k'a bɛ na yɛlɛ de y'a tigɛ ko jiw la 5 minutes a tigɛ ko ji la a ye ji min ta di mɔgɔw ma fɔlɔ n'a ka mɔgɔw k'u tigɛ ko ji la a ye taa Tɛtɛbugu la ni robinet dayɛlɛ bɔgɔji de bɛ bɔ Sabalibugu bɔgɔji bɛ bɔ Bangoni na ne fɛ bɔgɔji de bɛ bɔ robinet la muso bɛ aran de jɔ muso 200 300 k'u jɔ kabini su fɛ komi sisan couvre-feu bɛ ni musow bɔra u b'olu bugɔ mais musow kabini couvre-feu bɛ jɔ u bɛ tile de jukɔrɔ u bɛ ka ji kɔnɔ aw ma ji di mɔgɔ ma aw ko k'olu k'u tigɛ ko ji min ta tɛ mɔgɔ min bolo a gɛlɛyara professeur o faamuna sisan e yɛrɛ bolo an ye caman fɔ démocratie ko la a tiɲɛni nana fan minnu fɛ an ye caman fɔ a la sisan e yɛrɛ bolo mun de ɲɛna démocratie in kɔnɔ min ɲɛna démocratie kɔnɔ o ye maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali faama tɛ Mali fɛ o y'a ɲuman fɔlɔ ye min ɲɛna démocratie la o ye an k'a dɔn k'a fɔ ko ja ko diplôme o tɛ Mali dilan min ɲɛna démocratie la o ye an k'a dɔn k'a fɔ ko ja kalan ni kodɔn tɛ kelen ja maa dɔ kalan bɛ a tɛ kodɔn min ɲɛna démocratie la o ye anw maa minnu kalannen don anw intellectuel baw anw de jamana ci parce que anw de taara don politique la an cira ka taa fɛn min na école la n'o ye ka taa dɔnniya ɲini ka na jamana bɔ bolo la an seginna ka na jamana tɔ cu démocratie nafa kɛra ye parce que démocratie kana an tun tɛ nin bɛɛ dɔn koyi démocratie nafa kɛra min ye o ye kabini Umaru an denmisɛnnin ma k'an k'an jɔ patienter ça va changer ka n'an balikuya patienter ça va changer an siw bɛ ka jɛ patienter ça va changer a y'a jɔ a y'a muɲu ko bɛ yɛlɛma an ka to Ala ma ko bɛ yɛlɛma an ko de ma n ko an tɛ bilen an tɛ foyi kɔnɔ bilen sabula kuma maa bɛna muɲu ka sa de wa démocratie nafa ye min ye bi Sɛnɛkɛla b'a dɔn k'ale ka hakɛ de bɛ ka suɲɛ ɔkɔliden min bɛ yen n'a tila kalan na tɛ ka baara sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko ni fonctionnaire ba min filɛ n'a bɛ ka immeuble jɔ ka village jɔ a bɛ k'a jɔ ale joli la muso kɔnɔma min n'a bɛ ka sa fura tɛ ka k'a la a satɔ a b'a dɔn a n'a cɛ k'a fɔ ko n'i ye ne muso bɛ ka sa parce que ko fura tɛ ka k'a la dɔgɔtɔrɔso la a ka wari de dunna démocratie nafa ye min ye o ye an tɛ sɔn bilen an ka taa feere Libi an tɛ sɔn an ka kɛ biriki gosila ye Algérie an tɛ sɔn bilen ka taa nemuruba sɔn Maroc ko nemuruba bɛna feere Sokoni kura la an fɛ yan an tɛ an y'an bani min k'o ma o de y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ye sabu démocratie tɛ sinsin fiyewu ka sɔn indépendance tɛ yen yɛlɛma hɔrɔnya de bɛna ka sɔrɔ ka na démocratie sinsin u y'o yɛlɛma hɔrɔnya ye ni démocratie de ta k'o ba yɛlɛma k'o kɛ anw bolo jɔnya ye k'o k'an bolo kɔngɔ ye k'o k'an bolo muɲan ye k'an danbe buruja an bano de ma démocratie nafa filɛ anw bɛ démocratie fɛ démocratie min na ni faama b'a yɛrɛ bonya démocratie min na ni faama b'a yɛrɛ dɔn démocratie min na ni faama ye ladiri ye n'a b'i ban jama ta ma ka sɔn a yɛrɛ ka hɛrɛ ma anw bɛ démocratie dɔn démocratie min na ni commerçant zone o tɛ taa fara doyen zone kan ani transitaire zone ka jamana jafa anw bɛ sɔn démocratie ma démocratie min ni sɔrɔdasi générali n'o tɛ taa kɛ boulangerie-kɛla ye n'o tɛ taa kɛ citerne-tigi ye n'o tɛ taa kɛ vagabond ye bandi ye n'o tɛ taa an ka marifakisɛ a n'an ka marifaw a n'an ka avion ta k'o dun anw bɛ démocratie dɔn démocratie min ni ministre tɛ kɛ milliardaire ye n'an bɛ démocratie dɔn ni président min t'i jɔ ka jamana fɔ a tɛ jamana min dɔn démocratie nafa filɛ nin ye an bano min ma n'o bɛna lawale k'o kɛ révolution de conscience n'o ye adamaden a ka yɛlɛma ka hakili yɛlɛma a k'a dɔn k'a fɔ ale ka hakɛ ye min ye a k'a dɔn k'a fɔ maa i ka diɲɛlatigɛ k'i ka hakɛ ɲini Umaru démocratie nafa ye nin ye anw ka démocratie bɛna daminɛ sisan nin ayiwa professeur an y'o faamu waati tɛnkunna i y'a yira k'a fɔ maaw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa min ye ɲɛmɔgɔw ye fana olu fana ka kan ka tile welekan laban jumɛn b'i bolo
halisa ka lase jamanadenw ma walasa démocratie min yɛrɛ hakili b'a la a n'a sanuma an bɛ se k'o sɔrɔ. Umaru a ma mɛn kosɛbɛ n bɛ to k'a kuma fɔ n bɛ segin a kan i fɛ yan n taara n terikɛ dɔ fɛ yen Seba ye i b'a dɔn faama ninnu denw tɔgɔ ko Papu a den dɔ bɛ yen ko Papu ne kɔ ka d'o ye kosɛbɛ n taara ka taa bɔ so nka n y'a sɔrɔ Papu a sirannen don a bɛ kasi la n'a ye ne a bɛ girin ka da ne kan nka nin don in Papu ma gɛrɛ ne na ni ne y'a wele ni Papu y'i kun bɔ a bɛ tila ka segin ka don a bɛ kasi n y'a ye cɛnin dɔ jɔlen bɛ da la o ko an bɛ ka tɛmɛ Papu kan ale jɔlen ni Papu ye n'a ye Papu filɛ dɔrɔn Papu bɛ boli ka segin ka don so kɔnɔ ne ye n terikɛ ɲininka n ko n terikɛ n ko pourquoi ne den ye bi Papu ye ne a ma gɛrɛ ne na ne terikɛ diminen ko a ko n bɛna baarakɛden bila ka bɔ baara la ne ko n ko baarakɛden mun kɛ a ko n ɲɛ bɛ pitini min na Papu da la nin ye baarakɛden den de ye a bɛ Papu bugɔ de bi ya tile 3 ye Papu tɛ se ka bɔ k'i jɔ salon da la a ye du kɔnɔna tigɛ Papu la pewu baarakɛla den u ka du kɔnɔ baarakɛden o de ye du kɔnɔna tigɛ ale den na o de ye du kɔnɔna tigɛ patron den na o bɛɛ denmisɛnnin fitinin si tɛ tɛmɛ san 5 kan mais baarakɛden in den kɔgɔlen a jamana du kɔnɔ Papu fana bɛ siran ɲɛ Papu bɛ siran ɲɛ ne ko n ko baarakɛden den bɛ mun de nɔfɛ o tɛna kɛ dutigi ye a ko baarakɛden den bɛ Papu ka nɛgɛso de fɛ ne ko nɛgɛso joli de bɛ yen a ko nɛgɛso 2 de bɛ yen mais Papu de ka nɛgɛso don o de ka d'a ye ne wulila ne taara ne ye Papu wele n ko Papu e bɛ jumɛn fɛ Papu ko k'ale bɛ nɛgɛso jɛman in de fɛ ne ye baarakɛden den bolo minɛ ka nɛgɛso bilenman o kun man ɲi k'o ta k'o di baarakɛden den ma ale ko k'a t'o fɛ a y'a minɛ mais o de tun man d'a ye a ye fantan ka kow man gɛlɛn o n'i ye mɔgɔ mɔgɔ jamanen manamanakan fɔ la a m'a faamu baarakɛden denw minɛ sɔɔni n y'a ye u fila bɛ kulonkɛ la denmisɛnnin 2 kɛlɛ banna Papu yɛrɛ y'a ka nɛgɛsonin ta k'o di baarakɛden den ma baarakɛden den fana y'a ta di Papu ma denmisɛnnin 2 bɛ kulonkɛ la n bɛ fɛ i ka kuma in faamu Mali faamaw n'u ma sabali min bɛna kɛ ne ko n terikɛ ma n ko n terikɛ a ko han n ko 2 bɛ kulonkɛ la dɛ a ko wayi a yɛrɛ mɔla a y'a faamu sisan ne ko n ko i b'a dɔn min kɛra a ko awɔ n ko baarakɛden nin den cɛnin in t'a dɔn k'a ba ye ka baarakɛden ye a b'a ka hakɛ de nɔfɛ ale mago b'a ka hakɛ de la a ka hakɛ de bɛ Papu bolo 2 bɛ Papu bolo fɛn t'ale bolo hali n'a sɔrɔ ale ye baarakɛden là je suis dans la dialectique marxiste qui dit que la grande communauté internationale des pauvres sévira et brisera toute la chaîne des évidences tant que l'égalité des chances n'est pas considérée comme une évidence de la répartition des richesses. Fin de citation. A baarakɛden den b'a ka hakɛ de nɔfɛ nɛgɛso 2 bɛ Papu bolo fɛn t'ale bolo ni tant que Papu m'a ka hakɛ dama Papu tɛ hɛrɛya ɲɛ ale fana se min o y'a fanga ye a b'o boli Papu kan parce que ale t'a dɔn k'ale ba ye baarakɛden ye ale ka sira t'o la yɛrɛ. ale t'o ɲɛɲini ouais. Mali faamaw u ka maaw ka hakɛ d'u ma u ka fantanw ta to yen n'o tɛ ni fantanw wulila don o don faama kelen ta ye kare kɔnɔ don to bɛ n ka sali Ala ma. Ayiwa muso tele jabaranin filɛbagaw ayiwa an ka bi lasigi a bɛ dan nin yɔrɔ la an ka maa welelen o tun ye professeur Clément Danbele i ka dɔn k'a fɔ n'ale ka dɔn k'a fɔ PCC o ɲɛmaa don o tuma an b'a yɛrɛ fo seli la an ka kɛnɛ kɔnɔ an bɛ aw fana fo a ka filɛli la assalamu alaikum a k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ.